Good morning, everyone. Daily Nagamis Bible reading. Notun din laga swagat ase. Aji din 526. Aji laga povitra kitab purubuli tu Ukil Khan, chapters 3 through 5. Ukil Khan, chapter 3. Udu jagadi pachikini thakya Desh Khan. Itya itukan ase utu desh ji utu malik charise tekhan bura Israel gi janibo nimide matlab jiman Israel Canaan laga sob lurai khan janya nai. Khali titya Israel laga baja khan laga khandan khan janibo tekhan gi lurai hekabo nimide kumsikum jun khan puila itu janya nai. Nambura Philistine laga panchta malik khan aru pura Canaan jati khan aru Sidon jati khan aru Hivite jati khan jun Lebanon bahar di thagise Pal Hermon bahar bura Hamat de kusia dok aru tekhan pura Israel gi janibo paribo tekhan utu malik laga khuta khan manibo na manibo ji tai Moses laga hat pura tekhan baba khan gi janaise Aru Israel laga baja khan maju de thagise Canaan jati khan, Hedat jati khan, aru Amorit jati khan, aru Perizzite jati khan, aru Hivite jati khan, aru Jebus jati khan. Aru tekhan nijir maiki nimiti tekhan chukuri khan ki luise, aru nijir chukura khan ki tekhan chukuri khan dise, aru tekhan laga ishor khan ki puja kurise. Othniel. Aru Israel laga bacha khan utu malik osor de pia kurise aru dekhan laga ishor utu malik ki bahurise aru balem aru chuttu khash khan ki puja kurise itu nimite utu malik laga khong Israel obor de korom hoise aru tai dekhan ki Mesopotamia laga raja Joshan Rishadiam laga hat de bigri kurise Aru Israel laga bacha khan 8 sal Joshan Rishadiam nimiti kam kurise. Aru jitya Israel laga bacha khan utu malik osor de khan dise, utu malik Israel laga bacha khan nimiti ekta pachai dia uthaise, chun ta khan gi pachai dise, matlab kinas laga chukura Othniel, Caleb laga chuttu bhai. Aru utu malik laga madai upor de ahise aru tai Israel laga faisla kurise aru lurai de ulai gine jaise aru utu malik Mesopotamia laga raja Joshan Rishadiam ki tai hat de dise aru tai laga hat Joshan Rishadiam upor de jitise aru utu jaga 40 sal aram baise aru Genas laga chukura Othniel morise ihot Aru Israel laga bacha khan utu malik osor de aru bi biya kurise. Aru utu malik Israel ulta Moab laga raja Eglon ki takat dise. Kile koile takhan utu malik osor de biya kurise. Aru tai nicher osor de Ammon aru Amalek laga bacha khan ki jomma kurise. Aru jaise aru Israel ki marise aru bam kas laga town ki luise. Iniga pura Israel laga bacha khan Moab laga raja Eglon nimiti 18 sal kam kurise. Hulibi jitya Israel laga bacha khan udu malik osor de kan dise, udu malik takhan nimiti ekta bachai dia uthaise, Gera laga chukura Ehod ekta Benjamin jati, baya hat laga ekta manu. Aru tai pura Israel laga bacha khan Moab laga raja Eglon nimiti ekta saman pataise. Hulibi ihot nichir nimiti ekta kutari banaise je duita fini dhar ase. Ek hat lamba aru itu tai nichir dahina fini upor theng de kapur nichi pandise. Aru tai utu saman Moab laga raja Eglon osor de anise. Aru Eglon ekta bisi mustu manu asle. Aru jitya tai utu saman dikhine khotom hoise. Tai utu manu khan ki jabu dise jun khan utu saman pukise. Hulibi tai nichi utu pathor jaka khan pura aru bi khurise.
যি কিলকেল কিনাৰ দি আছে আৰু কৈছে আমি আপুনি নিমিত্তে লুকাই কিনে কিবা আনিছে অ ৰাজা যোন কৈছে চুপ থাকিবি আৰু চব যোন তাই কিনাৰ দে খাৰা আছে তাই ওচৰৰ পৰা ওলাই যাইছে আৰু ইহঁত তাই ওচৰতে আহিছে আৰু তাই গৰম সময় লগা একটা কামাৰাতে বহি কিনে আছিলে যি তাই একলা নিজৰ নিমিত্তে বনাইছে আৰু ইহঁত কৈছে আপুনি নিমিত্তে আমি লগতে ঈশ্বৰৰ পৰা একটা খবৰ আছে আৰু তাই নিজৰ বহিয়া জাগা পৰা উঠি কিনে ওলাইছে আৰু ইহঁত নিজৰ হাত লম্বা কৰিছে আৰু নিজৰ দাহিনা ওপৰ ঠেং পৰা কুটাৰি লৈছে আৰু এইটো তাই পেটতে খুচাইছে আৰু কুটাৰি লগতে ধৰিব জাগা বি ভিতৰতে গুচিছে আৰু তেলবোৰ কুটাৰি বন হৈছে এইটো নিমিত্তে তাই কুটাৰি তাই লগা পেট পৰা ওলাব পাৰিয়া নাই আৰু মহিলা ওলাই আহিছে তেতিয়া ইহঁত ভেৰাণ্ডা পৰা ওলাই কিনে যাইছে আৰু তাই ওপৰতে কামৰা লগা দৰ্জা খান বন্ধ কৰিছে আৰু এইটো খান কি তাল্লা মাৰিছে যেতিয়া তাই ওলাই কিনে যাইছে তাই লগা নকৰ খান আহিছে আৰু যেতিয়া তাই খান চাইছে চাবি কামৰা লগা দৰ্জা খান তাল্লা মাৰি কিনে আছে তাই খান কৈছে যি হলিবি তাই নিজে গৰম সময় লগা কামৰা দি আৰাম কৰি আছে আৰু তাই খান চৰম লাগিয়া তোক তাই খান ৰখিছে আৰু চাবি তাই কামৰা লগা দৰ্জা খান খুলিয়া নাই এইটো নিমিত্তে তাই খান একটা চাবি লৈছে আৰু এইটো খান খুলিছে আৰু চাবি তাই খান লগা মালিক নিচি মাটিতে মৰি কিনে গিৰি কিনে আছে আৰু যেতিয়া তাই খান ৰখি থাকিছে ইহঁত পলাইছে আৰু ভাতৰ জাগা খান পিছি পাৰ কৰিছে আৰু চাই ৰাতি পলাইছে আৰু এনেকুৱা হৈছে যেতিয়া তাই আহিছে তেতিয়া তাই এব্ৰাহিম লগা বাহাৰতে একটা বাচ্চা বাচাইছে আৰু ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান তাই লগতে বাহাৰ পৰা নিচি যাইছে আৰু তাই খান আগে আৰু তাই খান কি কৈছে আমি পিছে আহিবি কেলে কইলে মালিক আপুনি খান লগা দুশ্মন খান মুৱাব জাতি খান কি আপুনি খান হাত দি দিছে আৰু খান তাই পিছে নিচি যাইছে আৰু মুৱাব ফানে জৰ্ডান লগা পানী ধাৰা লৈছে আৰু একটা মানুহ কিবি পাৰ হব দিয়া নাই আৰু সময়তে তাখান মুৱাব লগা কমচে কম 10,000 মানুহ খান কি মৰাইছে সব বেছি তাকত থাকে আৰু সব ভুই নকৰিয়া মানুহ খান আৰু তাতে একটা মানুহ বি পলাব পাৰিয়া নাই এনেকা পুৰা দিন দে মুৱাব ইছৰাইল লগা হাতী হাৰিছে আৰু জাগা 4 সাল আৰাম পাইছে শামখাৰ আৰু তাই পিছি আনাত লগা চকুৰা শামখাৰ আছিলে যোন একটা গাথা লগা লাঠি বুঢ়া জুই চাল ফিলিস্তিন জাতি খানগে মৰাইছে আৰু তাই বি ইছৰাইল কি বাচাই দিছে উকিল খান চেপ্টাৰ 4 ডেবৰা আৰু বাৰাক আৰু ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান মালিক ওচৰতে আৰু বিয়া কৰিছে যেতিয়া ইহঁত মৰিছে আৰু ইটো মালিক তাখান কি কানান লগা ৰাজা জাবিন হাতী বিক্ৰী কৰিছে যোন হাজৰ দি চলাইছে যোন লগা চিপাহী খান লগা কেপ্টেইন আছিলে চেচিৰা যোন চেণ্ডেল জাতি খান লগা হেৰচিটি থাকে আৰু ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান মালিক ওচৰতে কান্দিছে কেলে কইলে তাই লগতে 900 লোহা লগা ঘোঁৰা গাড়ী খান আছিলে আৰু তাই বেছি তাকত পৰা 20 সাল তক ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান গে দিগদাৰ দিছে আৰু ডেবৰা একটা মাইকী প্ৰফেট লেবেটত লগা মাইকী সময়তে তাই ইছৰাইল লগা উকিল আছিলে আৰু তাই এব্ৰাহিম বাহাৰদে ৰেমা আৰু বেতেল মাজতে ডেবৰা লগা বাম কাষ নিচি থাকে আৰু ইছৰাইল লগা বাচ্চা খান তাই ওচৰতে ফাইছলা নিমিত্তে আহে আৰু তাই পাঠাইছে আৰু গেদেশ নেপটালি পৰা আবিনিয়াম লগা চকুৰা বাৰাক কি মাতিব দিছে আৰু তাই কি কৈছে ইছৰাইল লগা ঈশ্বৰ মালিক জানাই দিয়া নহয় কৈছে যাবি আৰু দেবৰ বাহাৰ ফিনি ওলাবি আৰু আপুনি লগতে নেপটালি লগা বাচ্চা খান পৰা আৰু জেবুলন লগা বাচ্চা খান পৰা 10,000 মানুহ খান লবি
Aru ami Keishon nudide apuni osorde sesirake anibo jaben laga sipoi laga captain. Tai laga khora gari khan aru tai laga sipoi khan lokote. Aru ami taike apuni hat di dibo. Aru barak taike kuise. Apuni ami lokoti jabo koile titia ami jabo. Koile bi apuni ami lokoti na jabo koile titia ami na jabo. Aru tai kuise. Ami je hoile bi apuni lokoti jabo. Inika hoile chitia apuni jabo itu apuni laga sonman nimiti nahobo. Kele koile utu malik saisura ke ekta maiki hat di bikiri kuribo. Aru Deborah uthise aru Barak lokoti Gedesh di jaise. Aru Barak Zebulun aru Naphtali ki Gedesh di matise. Aru tai laga theng te tai 10,000 manu khan lui kine opor di jaise. Aru Deborah tai lokoti opor di jaise. Itia Kenite jati Heber ji Moses laga maiki baba Hobab laga bacha khan bura ase. Niche ki Kenite jati khan bura alag kurise aru niche triple core Zanim laga bahar natakya jaga di lagaise je Gedesh kinar de ase. Aru dekhan Sisera ki dikhaise Abineam laga chokora Barak tapor bahar de uthi gine jaise. Aru Sisera niche sob khura khari khan eki lokodi jomma kurise matlab 900 loha laga khura khari khan aru utu sob manu khan jun khan dai lokodi asile Chendal chati khan laga Haroshet pura Keshon nodi dok. Aru Deborah Barak ki kuise utibe kile koile aji utu malik Sisera ki apuni hat di dise. Utu malik apuni agi ulai gine ja nohoy. Itu pura Barak tapor bahar pura nichi jaise aru tai lokoti 10,000 manu khan. Aru utu malik Sisera ki haribu dise. Aru tai laga sob khura gari khan ge aru tai laga sob sipoi khan ge Barak osori tai pura. Itu pura Sisera nichir khura gari pura nichi ulaise aru nichir theng pura polaise. Huilibi Barak khura gari khan ge khitaise aru sipoi khan ge Chendal chati khan laga Haroshet dok. Aru Sisera laga sob sipoi khan tau pura girise. Aru tade ekta manu bi pacha nai. Inika hulibi Sisera theng pura Kenite chati Heber laga maiki Jael laga treble core di pulai gina jaise. Kele koile titia Hazor laga raja Jabin aru Kenite chati Heber laga core majoti shanti asile. Aru Jael ulai gina Sisera ki lok kuribu jaise. Aru taiki kuise pitor de ahibi ami laga malik ami lokoti pitor de ahibi. Phoi nakuribi aru tai chitia tai lokoti triple core pitor de ahise tai taiki ekta hat natakya kamis pura bon gurise. Aru tai taiki kuise ami ki tibi ami parthana kuri ase apuni ki khabuli olop pani kile koile ami pias lagise. Aru tai dut laga ekta bottle khulise aru taiki khabu dise aru taiki bon gurise. Tai taike aru bi kuise triple core laga dorja de khara thakibi. Aru enika hobo chitia kunba manu ahibo aru apuni ki hudibo aru kobo yate kunba manu ase. Titia apuni kobi nai. Titia Heber laga maiki Jael triple core laga ekta guchal luise aru nichir hate ekta martol luise aru asti pura tai osor di jaise aru utu guchal tai laga matha laga aki feni marise aru itu ki mathi di khunti dise. Kile koile tai ekdam khumai asile aru alsi hoigina asile. Itu pura tai murise. Aru sabi chitia Barak Sisera ki khitai asile Jael taiki lok kuri bule ulai ahise aru taiki kuise ahibi aru ami apuni ki utu manu dikhabo jun ki apuni pisari ase aru tai chitia tai laga triple copy dor de ahise sabi Sisera muri gine giri ase aru utu guchal tai laga dai matha laga agi fini kusigina ase.
Iniga pura ishor utu din de Canaan laga raja Jaben ge Israel laga bacha khan osor de harai dise. Aru Israel laga bacha khan laga hat uthi thagise aru Canaan laga raja Jaben ulta jitise. Taikhan Canaan laga raja Jaben ge khottom na kuriya tok. Ukil Khan chapter 5 Deborah aru Barak laga gana. Itu bichi utu din de Deborah aru Abinom laga chokora Barak kana kuise. Israel laga butla loam nimiti apuni khan utu malik laga nam ucha kuribi chitya manukhan nichi ki kursi bura dise. Hunibi apuni khan o raja khan kam dibi apuni khan o netta khan ami utu malik osor de kanna kuribo. Ami Israel laga ishor utu malik laga nam ucha laga kanna kuribo. Malik, chitya apuni seyer bura ulai gina jaise, chitya apuni idum laga khiti bura biraise, itu britibi hilise, aru swarg khan girise, padal khan bi pani giraise. Utu malik osor bura bahar khan norom huise, matlab Israel laga ishor utu malik osor bura utu Sinai. Anat laga chokora Shamkar laga humoy de, Jael laga humoy de, tangor rasta khan khali asle, aru manukhan chuttu rasta khan bura birai thagise. Busti de thakia khan khottom huise, tekhan Israel de khottom huise. Jiman dok ami Deborah uthya nai, titya ami Israel de ekta amma hui kina uthise. Tekhan notun ishor khan bisarise. Titya torcha khan di lorai huise. Tekhan laga ekta dal nahoile jampul Israel laga 40,000 majude dikhibo paise. Ami laga mon Israel laga nita khan fini ase. Jun khan nichi ke utu manu khan majude khusi bura dise. Apuni khan utu malik ki asis kuribi. Kubi apuni khan jun khan bukka gatha khan opor de birai thage. Apuni khan jun khan faisla di bohe aru rasta kinar di birai thake. Takhan jun khan pani loboli jaga di deer khan laga awas pura bajise. Tati takhan utu malik laga hussa kam khan kuribo. Matlab Israel di dai laga busti khan di thakya khan fini utu hussa kam khan. Titya utu malik laga manu khan utu dorcha khan de ulai gini jabo. Utibi, Deborah. Utibi, ekta kana hunibi. Utibi, Barak, aru apuni Thuria ki pandi kina lui jabi. Apuni Abinyam laga chokora. Titya tai panaise, Jun pachise utu manukhan majuti nita khan oporde chula bole. Utu malik amigi takut thagia upori chula bu dise. Abraham bura Amalek ulta ekta bichon ulaise. Apuni pichi Benjamin dai laga manukhan majude. Makhi bura neta khan ulai ase. Ahise aru Zebulun bura takhan Jun khan likhya manukhan laga kolom julai thage. Aru Isaacar laga neta khan Deborah loguti asle. Matlab Isaacar aru Barak pi. Taiki theng pura bahar nichi pataise. Reuben laga bhag khan nimiti mondi bisi phabuna khan asle. Kile phera thagya khan majuti thagi ase. Phera khan laga halla huni bole. Reuben bhag hua nimiti mondi bisi khuta khan ulaise. Kile Jordan bichi thagise. Aro dan kile pani jahaz khan di thagise. Asher samondar kinar de hi thagise aru nicher chakara khan di thagise. Zebulun aru Naphtali inika ekta manu ase Jun khan khiti laga ucha jaga khan ge nicher jibon ge mura nisina ulta pulta kuri de. Raja khan ahise aru lurai kurise. Itu bichi Ganan laga raja khan Danak di Megedo laga pani khan kinar de lorai kurise. Tai khan puisa laga lap loa nahoy. Tai khan swarg pura lorai kurise. Tai khan laga rasta khan di dara khan saisara ulta lorai kurise.
কেশন laga noti takhan ke bukhi gine lui jaise utu purana noti কেশন noti o ami laga atma apuni takat ki niche khujaise itu piche theng mari kine khora theng khan phangise takhan laga takot thakya khan bora theng mari kine apuni khan meros nimiti kalli rakhibi udu malik laga dot kuise tadi thakya khan nimiti apuni khan bia kali rakhibi kele koile takhan udu malik nimiti motot kuribo ahya nai takot thakya ulta udu malik ki motot kurubule maiki khan opor kinai chati heper laga maiki jail assis hubi tai triple court maiki khan opor assis hubi tai pani mangise aro tai ki dut dise tai ekta malik nisina thali di patar ulai anise tai nijer hat kuchal di rakhise aro tai laga tahina hat kam kuriya manu khan laga matul de aro udu matul pura tai seisirage marise tai laga matha di marise chitia tai laga matha laga aki fini bura kusaise aro marise tai laga theng kan di tai matha niche kurise tai kirise aro niche khumaise tai laga theng kan di tai matha niche kurise tai girise je jaga di tai matha niche kurise tadi tai girigini murise sesura laga ama ekta khirki pura bahar di saise aro porta pura halla kurise kile tai laga khora gari ahe bole man diri kuri ase kile tai laga khora gari khan laga chakka rukhi gina ase tai laga dimag thakya maiki khan tai ki jawab dise hoi tai nijer jawab niche dise tai khan julti khuriya nohoi tai khan saman phag kuriya nai sob muta nimite ekta nohole duita chukuri saisura nimite bisi rong laga ekta saman bisi rong laga biji kam kuriya ekta saman duita fini bisi rong bura biji kam kuriya tai khan laga gulla khan nimite ase jun lurai pura saman luise iniga pura apni laga sob dusman khan ge khotom hobu dibi o malik hoilebi takhan gi jun khan apuni ki morom gore suraj nisina hobu dibi chitia tai nicher takot pura ulai kini jabo aro to jaga jali saltok aram baise ishur pura ashish kurubuli dibo jiman manu mon digina huni luise aro pavitra atmahi apuni khan jivan di asurit kam hobuli dibo ishori sob manu ki ashirwad dibi jai masi